जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। ये वीडियो पहली दफा ये मिथन के लिए है, जिसने कुछ दिन पहले बोला है कि मैं मुसलमानों को काटूंगा और उनको उनकी जगह पे फेंकूंगा। मिथन साहब, आपको मेरा एक बड़ा अच्छा मशवरा है, बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से मैं दे रहा हूँ कि आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो। नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। সালমান খান শাহরুখ খানের পর এবার প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি বর্ষিয়ান অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে। পাকিস্তানের ডন শাহজাদ ভাট্টি তাকে হুমকি দিয়েছেন, সরাসরি জানিয়েছেন 15 দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে হবে অভিনেতাকে, না হলে ফল ভুগতে হবে। দুবাই থেকে ভিডিও প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের ডন ভাট্টি। ভিডিওতে বাঙালির প্রিয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কেন মিঠুনের উপর চড়েছেন পাক ডন? মিঠুনের মন্তব্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে বলে দাবি শাহজাদ ভাট্টির। তারই প্রতিশোধ নিতেই প্রাণনাশের হুমকি। গত 27 অক্টোবর কলকাতার জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ফোঁস করেছিলেন মিঠুন। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন। মিঠুন নাম না করেই বলেছিলেন, একজন নেতা বলেছিলেন, এখানকার মানে বাংলার জনসংখ্যার 70% মুসলিম, 30% হিন্দু, ভাগীরথীতে হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী তাকে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি বলছি তোমাকে তোমার মাটিতেই পুঁতে দেব, পাক গ্যাংস্টার এই ভিডিও বার্তায় বলেছেন। এই ভিডিওটি মিঠুন চক্রবর্তীর জন্য। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন মুসলিমদের মাটিতে কবর দেবেন। মিঠুন সাহেব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে 10-15 দিনের মধ্যে এই ফালতু কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন, অন্যথায় আপনি এর জন্য অনুতপ্ত হবেন। পার্টি আরো বলেন, আপনার ভক্তরা মুসলিমরা আপনাকে সম্মান দিয়েছে এবং আপনি তাদের হৃদয়ে আঘাত করেছেন। আমরাও আপনাদের ফ্লপ সিনেমা দেখতে যেতাম। আজ আপনি যা হয়েছেন তা ভক্তদের কারণেই। যে বয়সে আছেন সে বয়সে পাগলামি করা উচিত নয়, পরে আফসোস করবেন। এটা সিনেমা নয়, বাস্তব জীবন। ডন হুমকির সুরে বলেন, মঞ্চে উঠে আপনি ভিলেন হয়ে যাচ্ছেন। উস্কানিমূলক বক্তব্যের জেরে মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে 2টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। একটি এফআইআর হয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানায়, দ্বিতীয় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বউবাজার থানায়। বিধাননগর পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। চলতি বছরের শুরুতে ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র সম্মাননা দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন মিঠুন দা। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। वीडियो पहली दफा ये मिथन के लिए है, जिसने कुछ दिन पहले बोला है कि मैं मुसलमानों को काटूंगा और उनको उनकी जगह पे फेंकूंगा। मिथन साहब, आपको मेरा एक बड़ा अच्छा मशवरा है, बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से मैं दे रहा हूँ कि आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो। यही बेहतर है, मांग लो माफी आप, क्योंकि आपका माफी मांगना बनता भी है। आपने दिल दुखाया है। जितना कि आपको दूसरे मजहब वाले प्यार करते हैं, उतने मुसलमानों ने भी आपको इज्जत दी है। आपकी चाहे फ्लॉप मूवीज थी, सारा कुछ था, आज आप कोई अनाज खा रहे हो या कनक खा रहे हो ना, तो ये लोगों की वजह से खा रहे हो जिन लोगों ने आपकी फ्लॉप मूवियां देखी हैं। तो वैसे भी आप जिस एज में हो, इस एज में बंदा बकवास कर देता होता है कि अपने मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज बोल देता होता है, जब बाद में पछताना पड़ता है बंदे को कि यार मैंने क्या कर दी।